varones. Y hoy en la mañana me llega una hermana y me dice, hermano, ¿qué les enseñó los hermanos? Llegó mi esposo bien autoritativo. Pues hermana, ya es problema suyo. Créame lo que no le enseñé eso. Teníamos únicamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Queremos dar gracias a cada uno de ustedes hoy en esta mañana por su presencia. Queremos también decirles que si acaso está entre nosotros y nos está visitando, que es un honor en tenerle hoy en esta mañana. Yo sé bien que si es su primera vez, en ocasiones escuchamos y miramos cosas que normalmente no estamos acostumbrados en escuchar y oír. Y quiero darle a saber que estamos aquí para ayudarle con cualquier pregunta que usted pueda tener concerniente a lo que haya oído o visto entre nosotros. Porque nosotros hacemos las cosas conforme a como la palabra del Señor nos enseña, y queremos darles versículos para que usted pueda leer, pueda meditar, y para que así sea Dios quien enseñe por la palabra concerniente las preguntas que usted tenga. We're so happy to be here this morning, especially we hold in high honor those of you who are visiting with us this morning. It is a privilege in having you and your family with us. I do want to say that if you're visiting with us this morning, and if you have heard or seen something that is not customary that you see every day, because I know that sometimes whenever you come and visit other places, that you are going to see and hear things that are different. If that is the case with you, we would like for you to feel confident to come to us, to any of us, and ask us any question that you might have concerning some of the things that you have seen or heard, because we would like to give you a biblical answer. We would like to demonstrate to you through the Bible, especially the New Testament, of the things that we do, because we hold seriously what 1 Peter chapter 3 and verse 15 says, that we are to give a biblical response to those that ask of us. So please feel free to come and ask us if you have that in mind. Esta mañana, hermanos, quiero continuar con el estudio que hemos estado estudiando los domingos por la mañana. Y claro, ¿verdad? Es un repaso de los libros del Nuevo Testamento. Ya estamos en la segunda carta a los Corintios, que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos que se encontraban en la ciudad de Corinto. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. We're going to continue with the studies that we have been looking at throughout Sunday mornings in our sermon. We have been doing a survey of the New Testament. We have gone book by book, that is, Juan Luna and myself, we have gone book by book and demonstrating certain things of each book, but also drawing out lessons that each book has to teach us. And now we find ourselves in looking at 2 Corinthians. It is a letter that the Apostle Paul writes to the brothers that met there in that city, in the city of Corinth. Pero antes de empezar, quiero que me acompañen a la segunda carta de Corintios, y vamos a dar lectura capítulo 5 y versículos 16 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículos 16 al 19. But before we get started this morning, I would like to encourage you to follow along as I read in 2 Corinthians chapter 5 and verse 16 through 19. Now, as I have said all along through these studies, it is impossible for the time that's given to me to be able to read all the English and Spanish verses. Therefore, I will read only the Spanish verses, but I will give you what I've read in English concerning what the Bible, where you can find in the Bible. And therefore, you can write these verses down, you can take them home, you can study them, you can meditate upon them concerning the concept that we developed prior to these verses, or the concept that we involve those verses in. But for right now, we're going to give lecture to 2 Corinthians chapter 5 and verse 16 through 19.
2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, estando en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corinthians chapter 5 and verse 16 through 19. It reads as follows. Wherefore, know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation, to which that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses upon them, and had committed unto us the word of reconciliation. May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Let us pray. Señor y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por la oportunidad que nos da de estudiar nuevamente una porción más de su escritura. Esté con este servidor suyo, eterno Dios, que habrá de exponerla. Ayúdeme, eterno Dios, para que pueda comunicar con certeza, con claridad, aquellas cosas, eterno Dios, que todos nosotros debemos de entender de parte suya. Le ruego pues, Padre Santo, que esté con aquellos que vamos a escuchar de su palabra, que nos abra nuestro entendimiento, que nos ayude, eterno Dios, en quitar todo estorbo, para que así las cosas que podamos escuchar en esta mañana puedan ser similares en nuestra vida. Heavenly Father, we come to the part now that we are going to study thy word. And we ask, Father, first and foremost, that you will be with thy servant. As I communicate your word, Father, I ask that you will help me to do it with clarity, that you will help me, Father, to do it in such a manner, Father, that I will bring edification to our minds and not doubt. I ask, Father, that you will also be with those that will be hearing your word, Father, that they will be able to hear it, that they will be able to understand it. Most of all, Father, that they will be able to assimilate it in their lives, and thus, Father, that you will be glorified. We ask this in the name of your Son, Jesus the Christ. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. La segunda carta a los Corintios es la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintios. Ya estuvimos viendo la semana pasada que el apóstol Pablo es el autor de estas cartas. Sin embargo, para poder tener una firmeza concerniente a la segunda carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y nuevamente vuelve a afirmar su nombre en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 1, donde Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. En estos dos pasajes miramos nosotros que el apóstol Pablo es el autor de esta carta. We have already previously studied 1 Corinthians, and we have come to the conclusion, because of the evidence that are inside of the letter that Paul writes, the first letter to the Corinthians, that it is Paul, the author of the first letter. However,
in order to confirm that the second letter also was written by the Apostle Paul, we have several verses that you need to read and meditate upon. Number one, we have 2 Corinthians chapter 1 and verse 1, where the Apostle Paul makes the people or the congregation at Corinth understand that he is the author. He is the person that's writing this letter. Furthermore, we notice that in 2 Corinthians chapter 10 and verse 1, the Apostle Paul once again affirmed that he is the author of this letter. Cuando leemos la historia secular, nos damos cuenta que el apóstol Pablo escribe esta carta algunos 7 o 8 meses después de la primera carta. Whenever we go to the secular history, the secular part of the story, we are made aware by the historians that it is the Apostle Paul that writes this letter some 7 or 8 months after he writes the first letter. Solo que la pregunta entonces que hacemos a esto es, ¿por qué fue necesario que el apóstol Pablo escribiera o escribió una segunda carta a estos hermanos en Corinto? So therefore, logically, we come to the conclusion on the following question. Why is it that the Apostle Paul wrote a second letter to the brethren there at the city of Corinth? Y la respuesta que miramos nosotros es de que el apóstol Pablo ansiosamente estaba esperando la presencia de Tito, que estaba con los hermanos en Corinto y que iba a venir a él para darle un reporte de las cosas, en cómo las cosas iban en aquel lugar. Porque recuerde, la ciudad de Corinto tuvo bastantes problemas y el apóstol Pablo no quiso establecer más problemas arriba de los problemas que ellos ya tenían. Sin embargo, da a entender que si era necesario, él iba a ir a tapar la boca de aquellos que estaban hablando mal de él. So, lo que miramos nosotros es que el apóstol Pablo viaja hacia Troas, porque según el texto nos da a entender que ahí en Troas iba a encontrar a Tito. Y miramos que no encuentra a Tito. Esto preocupa al apóstol Pablo, pero aún continúa su viaje a la región de Macedonia. Y es en Macedonia en donde el apóstol Pablo encuentra a Tito, y Tito ahora ya trae noticias favorables de los hermanos de Corinto, lo cual el apóstol Pablo entonces le escribe una carta a los corintios para que así le dé él a entender a los corintios que ya ha escuchado de ellos y que está alegre concerniente el progreso que están haciendo, pero aún también hablarle de ciertas cosas que necesitaban que hacer. So in answer to the question, we notice that why the Apostle Paul writes a second letter to the people at Corinth. We notice through what we read in the Bible, and for this you have to go to the book of Acts chapter 18, and then you have to go to 2 Corinthians chapter 2 and verses 1 through 13, 2 Corinthians chapter 7 and verse 5 and following, in order to understand the story behind all of this. And it is as follows. The Apostle Paul left Ephesus. If you recall, he was in Ephesus when he wrote the first letter to the Corinthians. 1 Corinthians chapter 16 and verse 8 speaks of this, that he was in Ephesus. He writes the first letter, but he continues his journey. He goes to Troas, and there he expects to find Titus, because Titus and Timothy were ministers that helped Paul in different situations, as you are aware of. But whenever he got to this city of Troas, Titus wasn't there. This worried the Apostle Paul. He continued on his journey to the region of Macedonia. And there we notice that Titus comes to the Apostle Paul. The Apostle Paul was worried about the church there at Corinth. And Titus brings good tidings to the Apostle Paul. Titus brings information to the Apostle Paul. And this prompts the Apostle Paul to write the second letter, which was written 7 or 8 months after the first letter. He makes them aware of certain things that they were progressing on, but also he makes them aware of what else they needed to do within their Christian life. Mencioné algunos versículos que no es en español, que fueron 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 13, 2 Corintios 7, versículos del 5 al 7,
y Hechos capítulo 18. Esto es el fondo histórico de la historia de la cual acabo de decirles a ustedes, concerniente en la razón en por qué el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios. Ahora bien, miramos nosotros que el apóstol Pablo, entonces, al escribir esta carta, viene a enumerar, varios temas en los cuales él le quiere demostrar a los hermanos de Corinto. Yo personalmente, al leer la carta a los Corintios, lo he reducido en 2 puntos. Número 1, en la frustración y el enojo del apóstol Pablo hacia los hermanos en Corinto. Y segundo, el amor que el apóstol Pablo demostró a esos hermanos a pesar de una relación poco difícil entre ellos. Estos son los temas, por lo menos, que yo he concluido, ¿verdad?, en esta carta. Usted puede leerla y puede encontrar quizás algo más, pero yo lo he reducido en estos 2 temas. Whenever I read 2 Corinthians, the whole letter, there's a lot of things that the Apostle Paul writes to these brethren. However, in reading 2 Corinthians, I come to the conclusion of 2 main themes that are read through the book of Corinthians, 2 Corinthians. Number 1, I read of Paul's anger and frustration towards the brothers there at Corinth. Second, I read of the love that Paul demonstrates to them, but the lack of a return love to him. In other words, the brothers there at Corinth didn't like the Apostle Paul, and that was shown through the several things that they did to him. And those are the 2 main themes that I've come across to in the book of 2 Corinthians. Now for the lessons, because time is running, time is flying. Within these 2 themes, there are several lessons that we draw from this book that have a meaning to us, that will help us as Christians to mature in our Christian life. And the first lesson that we draw from this book is the relationship that the Apostle Paul makes them aware that they ought to have with people from the world, especially when they are going to think seriously upon a marriage relationship with someone from the world. We find this in chapter 6. As a matter of fact, the Apostle Paul is making them aware that they are not to come in no fellowship with people of the world. Now, some people have said that 2 Corinthians chapter 6 and verse 14 is not making reference to marriage. However, it is making reference to a relationship that Christians ought to meditate upon having with people of the world. And if that is so, if a relationship, let's say for example, it's not making reference to marriage, but it's making reference to a relationship that I should have individually with another individual from the world, that I need to meditate upon them and be very careful. Can you imagine how much important it will be for me to meditate upon a relationship with someone that is of the world and that I'm going to dedicate my whole life with until the end of my days? It is important. So 2 Corinthians chapter 6 and verse 14 does apply to all relationships, and therefore we need to be careful. En 2 Corintios, hermanos, capítulo 6, especialmente en el versículo 14, el apóstol Pablo está hablando concerniente a la seriedad de que es de tener una relación con gente del mundo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que tengan cuidado, que ellos mediten bien antes de llevar a cabo una relación con una persona del mundo. Ahora, hay personas que dicen que 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14 no está enseñando concerniente al matrimonio. Pero yo cuestioneo a esas personas. Primeramente, si yo individualmente voy a tener una relación con una persona del mundo y Dios me dice que tenga cuidado, porque las malas costumbres corrompen
las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si yo debo tener cuidado en todo esto individualmente, ¿qué más debo de tener yo cuidado al tratar de formar una relación con una mujer o mujer con un varón que va a tener que durar por el resto de su vida? Porque no más se puede meter y salir. Cuando se casa es por vida, no nomás es por unos cuantos meses, es por vida. Entonces yo debo de meditar cuidadosamente en esta relación antes de meterme seriamente en ella, para que así pueda yo estar conforme a la voluntad de Dios. Entonces miramos nosotros que así se puede aplicar también a eso, no solamente en debidos. Relationship with the world is something that you and I have to be very careful. Because let's face it, whenever we are looking at people from the world, look at how the Bible describes them. Number one, in 1 John chapter 5 and verse 19, it says that the whole world is under the sway of Satan. It means it's under the influence of Satan. If you want a more particular way in how it is under the sway of Satan, go to Ephesians chapter 2 and verse 1 through 3. Because there it is more specific in how an individual, a human being, is involved more in the world. 1 John chapter 2 and verse 16 speaks of the three avenues that are found within the world and that an individual are entangled with. And we have to be very careful, because their goal is not our goal as a Christian. Their progress in life is not the progress that we have in Christ. So therefore, we have to be very careful whenever we come in relationship with someone of the world. It doesn't mean to keep away from them. Paul says that we cannot keep away from them, 1 Corinthians chapter 5 and verse 19 and following. Because it is impossible we live with them here on this earth. As a matter of fact, the parable in Matthew chapter 13, Jesus Christ said, let the tar and the wheat bring up together, grow together. At the end of the day, the judgment day, he'll deal with that. So these verses explain to us that we live in this world, we live among the people of the world, but we are not to get entangled with people of the world. We need to be very careful. And this concept starts from the Old Testament. In Deuteronomy chapter 7 and verse 1 and following, this is talking about marriage. And Jehovah God is telling the Israelites, you teach your children, your sons and your daughters, that they're not to intermingle, they're not to create a relationship with these nations. And there were 7 nations that are mentioned there. They're pagan nations. Nations that were there in the promised land. And Jehovah God gives the reason why. Because these people will draw your sons and your daughters away from Jehovah God. And my question to you, isn't this what happened to Solomon? Isn't this what happened to Solomon? 1 Kings chapter 11. Solomon was drawn from God because of the women that he chose. Pero lo que miramos nosotros, hermanos, en 2 Corintios, que está hablando de una relación de las personas del mundo. Y déjenme decir lo que la Biblia enseña en por qué tenemos que tener cuidado. Número 1, porque en 1 Juan capítulo 5 versículo 19, la palabra del Señor dice que el mundo entero está bajo Satanás, el maligno, Satanás. Satanás es maligno. Si acaso quiere algo más particular en lo que ese texto nos está enseñando, va a Efesios capítulo 2 versículo 3, porque ahí declara mucho más mejor cosas en particular. 1 Juan capítulo 2 versículo 16 menciona las 3 avenidas en el mundo que se encuentran, la cual el ser humano que vive en el mundo está siguiendo. Y estas cosas no son cosas que el cristiano sigue, porque ahí claramente dice, quien que sigue estas cosas, el amor de Dios no está en él. Solo que el cristiano debe ser diferente. Y este concepto empieza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, Jehová Dios le menciona a los israelitas que tengan cuidado con sus hijos y hijas en no casarse con hijos o hijas de las naciones paganas, y nombra ahí 7 naciones, porque ellos, las naciones paganas, habrán de arrastrar a sus hijos y hijas a apartarse de Jehová Dios. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña.
Pregunta, ¿por qué enseña Pablo este concepto a los hermanos de Corinto? Porque recuerden, en Corinto había un templo de 1000 sacerdotes y la prostitución era visto como un tipo de religión. Y la fornicación, el adulterio, se miraba con cualquier cosa normal en aquel entonces. Y miramos nosotros que Pablo dice, no se junten con cosas del mundo, no vengan a envolverse con cosas del mundo, sean diferentes. Ustedes son personas que le pertenecen a Dios. Y recuerden lo que dice 1 Corintios 6:20, son comprados con precio. Y por eso habla de la fornicación, habla del adulterio, habla del sexo, de la impureza, todo eso, porque eso es lo que abundaba en esa ciudad. Segundo, in the second place, we notice that another lesson that we draw from 2 Corinthians is concerning the passage that we read. It is talking about the ministry of reconciliation. The ministry of reconciliation is given to no religious people other than the body of Christ. The body of Christ is the only group of people that have been bestowed upon them the ministry of reconciliation. And the ministry of reconciliation is simply this, that you go, that I go, and teach the good news to people of the world, to be able to bring them back again to God. Because they have deviated from God because of the transgressions and sin. Isaiah 59 and verse 1 and 2. See, God has not deviated from them. God has not turned his back on them. It is they that have turned their back on God because of their sins and transgression. God loves them, and he wants them to return to him. However, he has already sent his Son to this earth to do exactly that, to teach humanity that God still loves them. Have you not heard John chapter 3 and verse 16? For God so loved the world that he sent his only begotten Son. God loves them. And this is the message of Jesus Christ. The Father loves you, but he cannot have relationship with you because there's sin in your life. And I have come as the Lamb of God, John 1:29, to be able to provide to you the avenue in where you can be reconciled with God. This is what Ephesians chapter 2 and verse 10 says, that we are God's workmanship, that is the Father's workmanship, through Jesus Christ. He has made it possible for us to be God's workmanship in order for us to belong to God, to be reconciled. But what that passage fails to say to us, omits to tell us, is the fact that we, people that live on this earth, we do the ministry of reconciliation in order for sinners to become back to God. Notice what Colossians chapter 1 and verse 21 says. In Colossians chapter 1 and verse 21, the Word of God says the following thing. En Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. He has reconciled the persons that live in Colossae that were wicked, they were in sin and transgression. Now they have been reconciled with God. Who made it possible? Those that preach and teach the good news. Romans chapter 10 and verse 14 and 15. Entonces, hermanos, miramos nosotros que otra lección que encontramos en el libro de Corinto es concerniente al ministerio de reconciliación. Esto nos enseña el texto que leímos al principio. En 2 Corintios capítulo 5, 16 al 19. Y noten que el único grupo que tiene esta obligación, el único grupo que tiene esta responsabilidad en este mundo es la Iglesia de Cristo. Nadie más tiene esta responsabilidad. E incluso Jesucristo dijo en una ocasión, y lo leímos en la clase de este pasaje, en Mateo capítulo 23, versículo 15, que los grupos religiosos que andan evangelizando, según los nombran ellos, o publicando, como dicen algunos de ellos, andan haciendo a estas personas unos hijos dobles, hijos del infierno. Nosotros somos los únicos que tenemos el poder, tenemos la obligación, la responsabilidad de reconciliar al ser humano
con Dios. Esto es un privilegio que se me ha dado a mí, un privilegio que se le ha dado a usted. Y necesitamos que hacer. Efesios capítulo 3, versículo 10, porque la multiforme sabiduría ahora es dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué? Las nuevas del Señor. Es a la iglesia de Cristo, nuevamente. A nadie más se le ha dado, a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo somos aquellos quienes evangelizamos, predicamos las buenas nuevas para que el ser humano venga a reconciliarse con Dios. Ya leímos un texto en Colosenses capítulo 1, versículo 21, en donde dice que estos hermanos fueron reconciliados con Dios, pero lo que omite ese pasaje es decir, ¿quién hizo ese trabajo? Los hermanos que llegaron ahí en Colosas. Ellos hicieron trabajo. Por eso en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice, bienaventurados los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio. Eso somos nosotros. Somos bienaventurados porque anunciamos las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Cristo es lo que hace posible la reconciliación con Dios. Que no hemos leído Efesios capítulo 12, versículo 10, en donde dice que vosotros somos hechuras de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo, la sangre que Él derramó, hace posible la reconciliación con Dios. Nadie más tiene ese poder. No es la fe. Si fuera la fe, Nicodemo hubiera sido salvo, porque dijo, yo creo que tú vienes de Dios. Yo sé que tú vienes de Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Nicodemo, ¿eres salvo? No. Le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no podrá ser salvo. Le está diciendo Nicodemo, tienes que ser bautizado. Aunque tengas fe, tienes que ser bautizado. Entonces, miramos que esta es la segunda lección que nosotros vemos aquí en el libro de Corinto. So once again, we notice that I had one more, but I'm not going to go into it because then I'll be going past time. But let me give you a summary of what we have just looked at. We have studied the second letter that the Apostle Paul writes to the brothers there at Corinth. The brothers at Corinth were going through difficult times in life. The city of Corinth was a very wicked city. It was a city that there were pagan temples in where women were priests. But the way that they worshiped, that is, these women, the way that they worshiped, was by having sex with men. And that sexual encounter was given to their God. And because of this, fornication and adultery were prevalent throughout the city of Corinth. And it affected the church. Because the church also, there were members there in the church that thought that what they saw and what they did in their previous life, that it was something that they could do within the church. And it was okay. So Paul is trying to make them aware that that is not so. That's why you have the case of 1 Corinthians chapter 5 and verse 1 and following, where the son has his father's wife. And he is disciplined, he is corrected. Notice how deep it went to the church. So the lessons that we saw today have to deal with that. It has to deal with going into a corrupted society and trying to not have fellowship with them, not let them influence your Christian life, but you be the one that takes the initiative. You be the leader. You take control. You discipline yourself to be able to have, yes, a surrounding by them, but not get involved in their lifestyle. And second, in doing so, once you have that approach with them and that confidence that they have in you, then you begin to teach them the Word of God. You begin to evangelize them. You begin to let them know that there's a different lifestyle that can be lived, one that is according to God, and one that will bring honor and glory to God. And in doing so, these people will see the difference, and they slowly will begin to compute in their mind, and they begin to ask questions. Well, how do I change my life? How do I come to Christ?
And that is the ministry of reconciliation, where we bring them together with God. And where Jesus Christ will forgive their sins. And where Jesus Christ will sanctify them and justify them. As 1 Corinthians chapter 6 and verse 11 said. In 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and following says, and some were you. What were they? They were sodomites. They were fornicators. They were drunks. And on goes the list. But now, it says verse 11, but now you have been sanctified. Now you have been justified. Now you have been washed. You have been baptized. So this is the whole purpose. What Paul is trying to communicate to the brothers there at Corinth. El tiempo ya se me ha llegado, hermano, y solamente déjeme dar un sumario de lo que hemos visto en esta mañana. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, hemos visto que nos ha hablado que debemos de mantener un cuidado de la relación que nosotros tenemos como cristianos en el mundo. Y la razón en por qué Pablo le menciona esto a los hermanos en Corinto es porque en Corinto había templos paganos. Estos templos paganos tenían a mujeres que eran sacerdotas. Y la manera en cómo ellas demostraban su adoración a su dios pagano es por medio de tener relaciones sexuales con el varón. Y podemos decir muchas cosas de eso, pero cosas que no se deben de mencionar en este momento. Pero tener relaciones sexuales con los varones. Y este tipo de vida no solamente se vio en los templos paganos, sino que se comenzó a ver también en la sociedad. La fornicación abundaba, el adulterio abundaba, pecados de impureza abundaban, y vino a infiltrar en el cuerpo de Cristo Jesús, en la hermandad, de que ellos aún ya miraban estas cosas como algo común, y por lo tanto afectó a algunos en la iglesia. Por eso el caso de 1 Corintios capítulo 5, en donde un muchacho tenía a su mamá y estaba teniendo relaciones sexuales con ella. Dice que era esposa de su papá, a la madrastra, no sé, pero y ya estaba afectando a la iglesia. Y Pablo les hace ver de que eso no se debe ver dentro de la iglesia. Por eso Pablo les enseña que la relación con la sociedad, con la gente de esos templos, debe de mantenerse, pero no envolverse en el pecado de ellos. Porque Pablo quería que estos hermanos entendieran que a una persona que se le predica y le enseña el evangelio, pues tenemos que tener relaciones con tal persona. Pero darles a entender que nosotros somos diferentes, que nosotros pensamos diferentes, hablamos diferentes, tenemos diferentes pensamientos concernientes al varón, a la mujer, al sexo, etc. Somos diferentes. Y al que ellos mirar esto en nosotros ahora entonces utilizar esa confianza para predicarles y enseñarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para enseñarles aquello lo cual nos hace diferente a nosotros, a ellos, y para que así podamos poco a poco traerlos a una reconciliación con Dios, para que así ellos también puedan ser salvos. Otra vez, este ministerio a nosotros, la Iglesia de Cristo, es el único cuerpo a quien se le ha dado. Y el Señor nos va a llamar cuenta un día de esto. Estas son las lecciones que encontramos en el libro de Corinto. These are the lessons that we find in the book of 2 Corinthians. En esta mañana, si acaso hay persona que necesita que arreglar su vida bien con Jesucristo, y si acaso no sabe cómo hacerlo, déjeme decir lo siguiente. Número 1. Si usted quiere entrar en Cristo Jesús, esta es la manera en cómo Cristo lo ha demostrado en el Nuevo Testamento. Usted tiene que creer en Él. Juan capítulo 8, versículo 24 dice que tiene que creer. Usted tiene que confesar a Jesucristo. Bueno, primeramente tiene que arrepentirse. Porque el arrepentimiento trae un cambio de mente y trae un cambio de vida. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 dice que tiene que arrepentirse. Y luego tiene que confesar a Jesucristo. Ya confiesa a Jesucristo como su Salvador, su Señor en la vida, y está listo, está lista para poder hacer las cosas que ya se han escrito en el Nuevo Testamento. Solo que el creer, el arrepentimiento, la confesión. Y luego de la confesión
viene entonces ya el bautismo. Esto fue lo que el eunuco hizo. El eunuco confesó a Jesucristo y luego dijo, he aquí agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Porque el bautismo es lo único que le puede quitar los pecados. Porque es lo único que viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús. Le quita sus pecados para que venga a ser hechura de Dios. Para que así pueda tener estancia, lugar en la iglesia del Señor. Y el Señor es quien lo añade a esa iglesia. Si en esta mañana usted quiere hacer eso, le podemos ayudar. Si tiene preguntas y quiere estudiar más a fondo de esto, le podemos ayudar. Porque no queremos forzarla para que haga esto. Y queremos que usted lo haga de todo corazón. Pero si hay hermano o hermana entre nosotros que ha hecho esto y que aún ha cometido pecado en su vida, pecado es pecado. Y el pecado lo va a detener de entrar al reino del Señor. Cuando uno peca, Dios no puede estar con usted en su vida, porque la luz no puede habitar en donde hay tinieblas. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Así que tiene que existir luz para que Dios esté ahí con usted. Y si acaso ha pecado, entonces tiene que arrepentirse. Simón, cuando fue bautizado, los apóstoles le dijeron, Simón, arrepiéntete para que el Señor te pueda perdonar los pecados. Hechos capítulo 8, versículo 22 en adelante habla de esto. Noten, Simón hizo lo que hablamos hace rato, pero después de ser bautizado pecó. Y ese pecado lo apartó de Dios. Tanto que los apóstoles le dijeron, arrepiéntete, Simón, para que el Señor te perdone. Solo que si usted se encuentra en esa situación, le invitamos. Porque usted tiene que arreglar las cuentas ante Dios. Nadie está seguro de su vida. La vida es corta. Santiago 4:13 nos menciona eso. Es corta. Yo no sé qué tanto tiempo más voy a vivir. Usted no sabe qué tanto tiempo más va a vivir. ¿Por qué no, si entiende algo, lo hace inmediatamente para que ya arregle cuentas con el Señor? This morning, I would like to conclude by saying the following. If you're here visiting with us this morning, and you want to be in Christ, Galatians chapter 3 verse 26 says that we need to be in Christ. Romans chapter 8 and verse 1 says, because in Christ there's no condemnation. But if you want to be in Christ, these are the things that you need to understand. First of all, you need to believe in Him. John chapter 8 and verse 24. You need to repent. Luke chapter 13 and verse 3 and verse 5 speaks of that. You need to confess Jesus Christ as your Savior. Matthew chapter 10 and verse 32 and 33 speaks of that. The eunuch confessed Jesus Christ. And when he confessed Jesus Christ, he said, there is water. Who hinders me to be baptized? Acts chapter 8 and verse 26 and following. Baptism is what brings us in contact with Christ. It is His blood that comes together in the water of baptism. Justification happens there. And therefore we are added into the church. God does that. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, we are added to the church. Colossians chapter 1 and verse 13 speaks of that. 1 Peter chapter 3 and verse 21 speaks of that. But if you understand these things, and you still are not sure and you would like to learn more, we're here to help you. We don't want you to do things in a hurry. We want you to meditate upon them and the steps that you take of salvation to be firm. Because you cannot mock God. Galatians chapter 6 and verse 9 and 10, you cannot mock God. You have to be serious. You have to be firm in your decision. So that's why we offer our help to you to help you. But if you're a member of the body of Christ and you have done that, and yet have fallen short of fulfilling God's will, in doing the things God wants you to do, don't think for a second that just because you are a Christian and you have sinned that God is still with you. Because 1 John chapter 1 and verse 5 says that God cannot dwell where there is darkness. He cannot dwell where there is darkness. And if you sin, you are in darkness. And God is not there with you. Therefore, you need to take care of that immediately to go back into the relationship with God. It is a sad story to find ourselves
outside of God when death should come to us. It is a sad story. Living all our lives, doing everything that God wants us to do, but yet coming short of that salvation just because of sin in our life, and that we were so proudful not to repent before Him. What do you need this morning? Can we help you? We're here to do so as we stand and sing the invitation song. Vamos a poner de pie, hermanos, a cantar el canto de invitación, y estamos aquí para ayudarles en lo que podamos